سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا اكزرسيس 11 باج 67 من كتاب المفيد الخاص ب deuxième année d'action expérimentale sur la continuité d'une fonction en un point. Donc soit f la fonction numérique définie sur r privé de moins 1 par fx égale x au carré moins 5x plus 6 sur x au carré moins x moins 2 si x différent de 2, f de 2 égale moins 1 sur 3, donc c'est x égale 2. La question est montrer que la fonction f est continue en x0 égale 2. Pour que f soit continue en x0, donc il suffit que limite lorsque fx, donc limite de f de x, lorsque x tend vers x0 égale f de x0. Donc il a qu'un limite lorsque limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale f de x0 équivaut à f est continue en x0. Voilà, donc هذه هي propriété اللي نطبقو هنا. On a limite de f de x lorsque x tend vers 2, donc là dit x0 هي 2, égale limite lorsque x tend vers 2, x au carré moins 5x plus 6 sur x au carré moins x moins 2 égale, donc là il a haute par 2 غتعطيني 4 moins 10, donc il y a moins 6 plus 6 il y a 0, donc on dit 0 sur 4 moins 4 il y a 0, donc 0 sur 0 forme indéterminée. Donc شنو غنديرو؟ خاصنا نحسبو لا ليميت. دونك بويسكو هذا عطاني 0 في 2 وهذا عطاني حتى هو 0 في 2، يعني ان دو غاسين ديال هاد البولينوم. دونك عندي هادي فونكسيون راسيونيل، عندي هنا في البسط فونكسيون بولينوميال وعندي هنا فونكسيون بولينوميال. دونك بالنسبه قلنا بان دو هي غاسين بالنسبه لهاد البولينوم هادي، يعني غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان. غنديرو لا ديفيزيون اوكليديان باغ x moins 2. Donc on dit x au carré moins 5x, x au carré moins 5x plus 6 sur x moins 2, donc on dit x moins x au carré moins 2x plus 2x, 0 moins 3x, là on dit plus 6, donc on a moins 3 plus 3x plus 6, donc moins 6, يعني le reste هو 0. Donc هذه في البسط عندي هي lorsque x tend vers 2, x au carré moins 5x plus 6 هي x moins 2 facteur x moins 3. donc نفس الشيء بالنسبة ل x au carré moins x moins 2 حتى هي إلا عوضنا باغ 2 كتعطينا 0، يعني أن 2 غاسين ديال هاد البولينوم. حتى هي نديرو لا ديفيزيون اوكليديان. دونك غنقسم x au carré moins x moins 2 غنقسمها على x moins 2 x، donc هي moins x au carré moins 2x، donc هنا plus 2x، هنا 0 هنا plus x وهنا moins 2، donc عندي هنا plus 1 هي moins x moins 2 plus 2 0 plus 0، donc x au carré moins x moins 2 هي x moins 2 facteur x plus 1. voilà، donc غتمشي x moins 2 مع x moins 2 égale limite lorsque x tend vers 2, x moins 3, x plus 1 égale 2 moins 3 هي moins 1 على 3، وخصنا نشوف واش moins 1 sur 3 هي f de 2. donc oui, donc f moins 1 sur 3 هي f de 2 égale f2. voilà، يعني أن f est continue en 2. voilà، donc جاوبنا على la question d'où f est continue en x0 égale 2. donc باش نبينو لا كونتينيتي في شي نقطه خصنا نحسبوا لا ليميت ديال f de x في هذيك النقطه، وخصها تساوي لنا f يعني ليماج ديال هذيك النقطه باغ f. دونك الا تحقق عندي هذا الشرط يعني ان f est continue en x0. Voilà, je vous d'abord exercice numéro 12.